କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଶିଆଳି ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଦାମୋଦର ରାଉତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ 2 ଦିନ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଏରସମାବାସୀ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଜି, এটা ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ହାତୁଡିରେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଟାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ 144 କେତେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ନଚେତ୍ ସେ କମିଟିକୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଉଦ୍ଘାଟନ ବନ୍ଦ କର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ କରିକି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଏଟା କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅତୀବ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଖାଲି ଏରସମାବାସୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏରସମା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ନୂତନ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ଯାହା କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ରକ୍ଷା ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋତେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଭାବୁଛି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସମ୍ମାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝେ କରିବେ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଏ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିବି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାମପ୍ରେମୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ତାପରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କଲେକ୍ଟର ଯାହା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। सरकार प्रतिशत देले सरकार मध्य एथिपाई दुखित अछंती। कलेक्टर महाशय निश्चित यह कहिले कि जेतले आमे मेमोरेंडम दबा को पई गलु, कलेक्टर महाशय यह कहिले कि एथिपाई मु मध्य दुखित। आउ सी अनन्य प्रतिभा जने राजनीतिक अनन्य प्रतिभा, तेणु तांकर जेतले प्रतिमूर्ति भंगा होइछि मु मध्य एथिप्रति दुखित। तेणु निश्चित भाव में तांकर प्रतिमूर्ति एबे मध्य रखा जाइछि। तेणु ताको पुणी पुनराय पुणी करा जिवो एवं सठिक मार्ग रे सठिक ढंग रे तहसीलदार को एवं बीडीओ अछंती, डीएफओ अछंती, तांको सम्मुख रे भी ए कथा कहिसंती कि आपण जो गाइडलाइन भितर आपण आसिकरी प्रतिमूर्ति स्थापन करे। जंगल अछि, जंगल पर गछ नै जोटी उठी घर भी करे तादर पुणी कोन महिला प्रशासन नियम कोन कहला कथा तो सेठी रहउची जे सी कहली आमे ए विषय रे तदारक करिवु कि कौन पे ए सब जिनस करे। पूर्वर जेतबेले आरंभ होइथिला कार्यक्रम जेतबेले आरंभ होइथिला सेतबेले कौन पे विरोध हेइ नथिला। आमे जेतबेले कहिलु सेतबेले कलेक्टर महाशय एवं डीएफओ कहले कि तांको नजर रे नथिला, किंतु उन्मोचन हबार गोटे दिन पूर्वर जो भली अमानुषिक भाव रे कार्य करा जायछि सेति प्रति से कहिसंती जे मोबाइल फोन आईएसी एसपी अछंती एवं तांको सहित कथा है कि मोबाइल ले फोन को कौन सब ट्रैक करी कि तांकर विभिन्न तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया हवा, माननीय कलेक्टर को भी दिया गला, एसपी थिले, डीएफओ थिले, समस्त दिया है। एक दायी जिला प्रशासन दायी आम समस्त कहलु अवगत करैलु जे कलेक्टर आश्वासन देले जे आम 2 दिन भितर इनक्वारी करी कहबु आ बाकी रहिला जेमिति प्रतिमूर्ति स्थापन हबो ता पई भी व्यवस्था करा जी। तहसीलदार मेमोरेंडम देलु, तहसीलदार से किछि प्रतिशत पाइनु, से कहले एप्लीकेशन दियो मु जगह पर व्यवस्था करी। 47 वर्षर ट्रस्टेड ब्रांड राज इलेक्ट्रॉनिक्स ए वर्ष एसी और रेफ्रिजरेटर सबुठारु कम रेट रे केवल राज इलेक्ट्रॉनिक्स रे।